Dimar na kinsa laka almost the kinsa ulah sih na aku sih. Ibu tu mau itu napari kan namun tadi man hospital seperti na asa aku sih dia last. Halo, hai. So mana pal tak guna papna kurase. Family members kan. Ajibe ekta nutun video de welcome kurase. Apna kan thumbnail ke sagina ahanis na ide moi sore ekta didi ekta ase. Tai ekdam dok paya se tai garne itu video banai dibi kone mudi moi tai osore video banau lai gena se aro tai la ki bimar se kiman dok paya se to tai explain guri dibo tai la nam ki ase tai sob guri dibo holibi tai itu nukwa ke de ekta request kure monja do moi la channel de the gospel album ke inala video charity video bi banai na ise abna han mohan ke bishi motap koi na ise kon motap koi se itu do abni nimidi ase manu ke serve pura do isu ke serve pura ase aru isu ke serve pura do manu ke serve pura ase itu eki ase itu nimidi abni didi bra tai laga introduction dia ke de moi request ko mon ja do tai ki kole mon ase tai bi ko bole ase holibi moi bi tai laga introduce nokra ke de request kuru monja do morom bre idabi enaga help ku thakibi mohan zot merena ekta manu bachai dia hi itu bishi dangor ase apni ke kiman million lakhs thousand khol mati thakilibi sob thalina mohan sob chai jabole ase edu bra apni ke thaka time de manu ke help kuribi moi ke thaka time de manu ke help kurage edu nimit achibi didi lode itu video banau lagi na ase to morom bra tai ki ek toka ba luigina apne kiman morom guru mon chai ase koina morom guri dibide koina mola sai pra to request kore ase to ita tai ke ki tok pai se kinaka tok pai ase kiman hospital jai se tala bimar kan experience dibo tala nam kan kule tai ke time di ase Mungkin deh ina tadi kena ron tadi na pari boka mungkin mau boda ise cuma boda kena ron Ibal de boy kena mayate tu mana tim mana ina posi boy kena ay kena robi tadi robi kwati jabe ko kwati te jabe ko na ek hafta ina jaye na se robi ase 2 दिन jabe la ka pake ina gas yo apna kalam mot lagi ase ko na mo to apni kiman hospital jaise aro kiman kinaga ki bimar ase jibi koi dibi takam viewers ki bimar ase ko Dimar na kinsa laka almost the kinsa ulah sih na aku sih. Ibu tu mau itu napari kan namun tadi man hospital seperti na asa aku sih dia last aku tadi waktu itu cabai itu tadi dengan sih. Berapa pernah kalau mau tuh lagi sih kamu itu jangan. Itia tai berko akan finish. Oleh video dah akhirnya akan menghubung kata korabi. Bisi faktor koi dia ne, tai ko to mok chung ke thaki se, mok chung ke thaki na, mok chung na para ba iti mora ise, ti mora egina operation kuri se, o yadi bi half ठीक kuri se, ko sine ki tate bisi faktor ko hati chai na kuri se, to enaga chai na puisa kan do sob invest kuri se, puisa kan sob kare se, aro tamu ana kuri se ni sa ro bi Chabole se, kuat itu na, to kuat ya uri chabole se. Jadi mesti mohon sob to kaya manukan nasi, like hasil aja nak manukan nasi, mohon laga 10,000, 20,000, 50,000 dari sih, mohon laga to laga puasa aja se. Itu bah mohon jadi request mohon jado. Apnakan ke kiman pada ase, apnakan kiman pada ase, ek to kau lebih tu doa lebih apna kala echa sabte moram guri dibi apna kiman la tibule monche apne la mon echa de moram guri dibi de gona titi menje request ko ase arom tai laga bank account tai laga contact number kan titibu moi laga tade eko mola phone number dibulen hoy moi laga ke ba dibulen hoy account number dibulen hoy to moram bra apni kan kiman moram ko se pule mona se gona moram guri dibi de gona de request ko ase aro tai kan laga kitab kami jadi sok bisi ase, oleh sab tu nanti kaya kita happy negara ini
detail noi na thikai di ase kitab pani de sob ase de kona request kore thikai di ase to next video log pabo thank you so much for watching bimar manula nam do ocha phom ase tai do konak manuro de sadi kora ase takan do video de aigna atat no hobra tara nam bi ko nai aro tara bimar kami pa explain kuri dia nai hoilebi viewers kan apnan channel thakibo takan kiman dokpa abra inakala video lugina na la youtube platform daisna koina morambra viewers apna kan gi depend guna panala video thakise idubra moram gura mokhan bra pha explanation ne dilibi aro bima manor bra tai pha kotha na koi dilibi moram bra sa apna kan bra moram gui dibi te guna request kore ase aro account number khan dakan la nam ti ase sob to idubra dakan ge GB khan dala number de ase apna kiman moram guru mon jai to la mon la ichha ba moram guri dibi te guna request kore ase thank you so much